বুলু ভাই মানে গাঁৱে নাকি মস্ত ডঙ্গুর গোটা আছে সেই বিষয়ে বুলু ভাই কে अबे गुटे आमार आतिमारी डोंगुर बोली आछि गुटे मारी डोंगुर तोल मारी खड़िया मारी परा आखा तो बेसे तीन दिन दार गुंपा मन मिसा छति गुटा किलोमीटर गुंपा है मन मिसा देखाय बाय मन लेका आमार आतिमारी के नहीं भाई खोंग लेका शेष आमार लेफ्ट साइड बाट जते আছে সেটাকে হাতুড়িয়া হিন্ডা বলি কইতি আর এই সাইডে যে পজিশন আছে সেটা খুন্দারিয়া হিন্ডা বলি কইতি আর জু নবে লিদ্রিগুড়া যে সাইড আছে সেটাকে আমার দত্তি হিন্ডা বলি কইতি লেকা সব আমি আইলু দেওহার ভিতরে তো বহুত বলে মস্ত আছে দেওহার তো তুমি মানে আসো আর আরে বাহারে পুরা বিউটিফুল নজারা দেখি গিরি নে এই আমার দেওহার লাগে আসি গিরি তুমি মানে রেস্ট নে মহারাজ আরে বর্ষা মারলে নাকি 3 वर्ष के तोरे पूजा करती तो আসলে এবে 27 আসলি এই 27 লাগে নাকি পূজা আছে ইতি সো তুমি মানে সবুলো যদি আসাস বলে নাকি মুই যেটা বড় আগে অমলি বলে নাকি মুই বড় ভিডিও বানাইতে তো তুমি মানে আসি করি জোয়ার মোর করা পড়া ভাই বানি ভাবলে সবুলো ভাল লাগে দিয়াস আর মস্ত লাগে দিয়াস তোমার ভাই নে মস্ত আছে সো ভাই মান আজ আমি গোট জায়গা লাগে জন্ত বলি আইলু আরে বুলু ভাই স্পেশালি আমি ডাকলা আছে সো মুই একলা নাছি মোরসন কেকে আর আমার মেনা গড়াইলা আছে ঘরে একটু ভিডিও নেবে নাও সো আমি আইলো আছি বুলু ভাই গার তো ঘর থেকে সেটা বুলু ভাই গার তো আমি আজকে ভিডিও স্টার্ট করলু কাটা বলে না লেট হলি বলে ব্যস্ত লাগাইলু তো মুই ডিউটি যাইলে ডিউটি আইলে তো কেকে ভাই মুকে জাগি জাগি মোর হালত দিলা এটা আমার বুলু ভাই সো বুলু ভাই মানে গাঁৱে নাকি মস্ত ডঙ্গুর গোটা আছে সেই বিষয় লাগে সেই বিষয় বুলু ভাই কে अबे गुटे आमार आतिमारी डोंगुर बोली आछि गुटे मारी डोंगुर तोल मारी खड़िया मारी परा आखा तो बेसे तीन दिन दार गुंपा मन मिसा छति गुटा আছে गुंपा मन मिसा দেখায় তো বাই মন কে স্পেশালি ডাকলে আছে কাটা বল আমি তো ভিডিও বানাতে টিকে লোকার গাঁর লোক মানে আসি ভিডিও বানালে টিকে আর টিকে अधिका लोग जानती बोली টিকে বাই মন কে টিকে রিকোয়েস্ট করে ডাকলে আছে সো ভাইমান জুমা আরে আমি নাকি হাতিমারি আমার বুলু ভাই মানে গাঁও লেগে আছে তো সব লোক আসা ইতি আর তুমি দেখো যা তো স্পেশালি মুই ভিডিও দেখলে বুলু ভাই তো মস্ত আছে জায়গা তো গুম্পা মান আছে তুমি মানে আসা আর দেখা এনজয় করা পুল তো তুমি মানে ইতি সিধি ক্যাম্পিং করি ন হইব দেনে না এবে বাট ন হইতা যদি বাট হইতো বলে আরাম সে করি কই বলবা তো সিধি সেন্তি আরে বুলু ভাই মানে বাট নাকি রাস্তা মারলা ইতি রাস্তা জমকে সো সেটা মানে বুলু ভাই ভিডিও লেগে হাকাইলা আছে আমি দেখলে তো জুমা আজি আমি স্পেশালি আমি তো ভিডিও লেগে দেখিলু নিজের আখি লেগে দেখমু আজি জুমা বলে নাই মোর সঙ্গে কেকে ভাই আরে আমার মেনা হাতি এটা আমার মেনা আরে এটা আমার কেকে ভাই সো স্পেশালি ভাই মান কেকে ভাই নাকি বলে কেকে ভাই মস্ত ব্লগ बनाउतिरला আর আমার দেশে ভাষা লাগে আর बैंकर रीच दिलाई আর बहुत लोग नाकी पसंद करतिरला मोर ब्लॉग लगे आज के लोग माने कमेंट करतिरला केके भाई वीडियो खाइ नबे नाम ला बोली करी सो केके भाई गोप्रो घेने धरणी वीडियो सो चला আমি জুমা বুলু ভাই মান বাটে রেমলাই যেনে যদি বুলু ভাই কে মিস কথা বল নাকি স্পেশালি নাই রাস্তা লাগে নাকি এন্ট্রি মারস নাকি আইলা বড়কে লেফট সাইড से আছে তা বুলু ভাই ঘর সো বাটে আছে আরে বুলু ভাই মানে গাঁও নিরানিগুড়া তো নিরানিগুড়া ভিতরে আছে হইবাটা আছে নিরানিগুড়া পঞ্চড়া টানু আর বুলু ভাই মানে গাঁও নাকি 3 কিলোমিটার হইতে এটা বুলু ভাই মানে পুরা বলে গাগালাইতি আর লোক মানে উড়ে জমকে তো বলে আমি ইউটিউবের ভিতরে ফার্স্ট টাইম আমি জমলু বদে আর সব মোর ইউটিউবার ভাই মানে কমলে যে বুলু ভাই মানে গাঁয়ে আসা আর রাতে বাড়ি দেখা বহুত সংঘর্ষ করি চগুলু তো মজা হেলা গুলি কাই করে বলে নাকি পাহাড় গোটে দেখু জমলে বলে নাকি ডঙ্গুর থেকে গিয়ে না গেলে মজা না লাগেছে খাই বলে শুল ভাই সো ভাই মান আর খন্ডেক সে পাকে আছে আর হইতে বলে নাকি সাইর চগু নাকি ম্যাক্সিমাম কত কিলোমিটার है 3 किलोमीटर की 2 किलोमीटर होता है 2 किलोमीटर होता है 3 किलोमीटर होइदे सो मजा लागुली जुमा उगरे तो पुल केरखरा रहिदे इतिरु भाई भाइका दिसुली हला उगरे गले तो सब डिटेल जो तुम के देखाइबी उगरे जुमा सबलो ताकला यार बसलाई আমি আসি কাটলু আর ডঙ্গুর হুরে যেটাকে আতিমাড়ি সো আতিমাড়ি লাগে এন্তি কিছু নাই যে বলে নাকি গোটে আতিমাড়ি বলি নাও বলে স্পেশাল নাকি আতিমাড়ি দিয়া হইলেছে ডঙ্গুর কে সো ই জায়গার কন্ডেগার নাও হইলে কাই নাও বল ভাই তাতি সো এই জায়গা এখানে যেতে কাছে নাকি ইটা কইতে নাকি দাদি ডঙ্গুর সো পাট পাট ওইকরি আছে বললাহর আরে হইবার কান্ডে গেলে কাই কাই ডঙ্গুর আছে বল ভাই যেটা কইলে বলে কা আমার আতিমারি কে নাকি ভাই কোন গেলে কা শেষ আমার লেফট সাইড बाट যেতে আছে সেটাকে হাতুড়িয়া হিন্ডা বলি কইতি আর এই সাইডে যে পজিশন আছে সেটা খুন্দারিয়া হিন্ডা বলি কইতি আর জু নবে লিদ্রিগুড়া যে সাইড আছে সেটাকে আমার দত্তি হিন্ডা বলি কইতি বলে কা সবু এতনা নাও মন আছে ভাই বল্লা বানিয়া আর হবাট গেলে কা মুন্ড বলতি আতিম বলি কইতি লাস্ট পজিশন যেটা কি ডেংসির পাকাপাকি আছে
বলে আতিমারি ডঙ্গুর আছে বাট জায়গা অনুসার লাগে হে না হইলি আছে আর হো জোলা খন্ডে আছে সেটাকে দেউ জোলা কৌতি দেউ বলে তো জান রেছা এমতি দেউ বলে দেবতা বলে কৌনি তো দেউ জোলা আর এমতি খনসা তো নলগা অলগা পাট আছে বলে আমার গাঁৱৰ লছে জানলা আইতি বলে আমি জু গাঁৱৰ লছে গাঁও তো নাম মুনসং গাইরং কয় তো সেমতি না বললা মানে আর মতরকে তুমি মোটামুটি লাগে ওটা আতিমারি বলে বুঝু হারাস বলবা কথা জানলাস ভাইমান আমি তো হইবার না জানতা আর বহুত সুন্দর আছে বহুত সুন্দর গাড়িটা হইবার গাড়িটা দেখুন দে ভাই ইডি কান জায়গা লাগে বসলু আছে ভাই ডিপ্রেশন রে নাই কি পুরা শান্তি লাগে দিতে আইলে খেলা সেবনা জায়গা বলে এতে কুল লাগুলি মাইন্ড ফ্রেশ বলে নাই কি কোন আইনে দিল খুশ মজা লাগুলি বহুত সুন্দর দিছিলে বলে ইতি যে জায়গা নে বসলু আছে নাকি ভাই কতি গোট গাঁও দিছিলে ইতির খেলা ইতির দেখলে নাকি দিল খুশ কেনতি কে ভাই কেনতি লাগুলি কো মকে তো ভাই তুই রই যাওয়ার লাগুলি সে বলে খবর নেই আসলে ঘা মনে দুঃখ মনে তোর সো বহুত মজা ভাই মান আরে তাহলে না দেখো রাস কেতে নাকি মস্ত দিছিলে সো চলা সিনেমেটিক্স লাইক গোট এডিকান ভিডিও দেখা আরে দেখি দেখি আসু আসু নাকি মস্ত জায়গা লাগে ডাইলু সো তুমি কইরলা আমার বুলু ভাই হাচড়ে হেঁডা বলি করি সো এটা হইলে হাচড়ে হেঁডা দেখবো আর তিরিয়াস সো আমার বাগানে বলে আমার হাচড়ে বাটে এনে গোটে বাঘ আছে হেলা কি সো ই বাট আছে কুন্দারিয়া হিঁডা হেলা জুড়ে বাঘিটা হইলে দুই সাইডার তো এত খুশি লাগুলি কি আমার হাচড়িয়া বাটে গোটে হিঁডা আছে তো শ্রদ্ধা কথা এটা গোটাকে বেশি মজা সো জুমা আগবার জুমা আর দেখুমা মস্ত মস্ত জায়গা আছে এইতে মুই গোটে কথা মেনশন করতাম তুমি মনকে কোরা হুটানো নাই কি আমার যদি বুলু ভাই মানে গাঁও নিরানগুড়া আসাস আর আতি মারি দেখুকে সো ভাই মানে 30 কিলোমিটার লাগে তুমি কে আসুকে এটি স্পেশাল জায়গা লাগে আইলু বে সো বুলু ভাই কই দে সে বিষয় লাগে এটা হইলি দেওহার হার বলে তো আমার হার যাওয়া লাগে আমি হার বলে ওই যে ওড়িয়া লাগে গুম্পা বলি কৌতি আর ইংলিশ লাগে খেপ বলি কৌতি তো এটা হইলি দেওহার আমি কি নাই কি আমার বড় দেও বলে বড় মাফরু দেও মানে মাফরু কে বা দেবতা কে নি দেও বলে নাম যাবস তো ইতি বড় দেও কে নি পূজা করু তো বিক্রে আছে গুম্পা গুম্পা লাগে জুমা আর দেখুমা কেন্তি আছে আমি আইলু দেওহার ভিতরে তো বহুত বলে মস্ত আছে দেওহার তো তুমি মানে আসো আর আরে বাহারে পুরা বিউটিফুল নজারা দেখি গিরি নে এই আমার দেওহার লাগে আসি গিরি তুমি মানে রেস্ট নে মহারাজ আরে বর্ষা মারলে পুরা মস্ত আছে হেলা তুমি কিচ্ছু অসুবিধা না হয় এতে এই জায়গা লাগে নাকি আগার লোকমান আক্তুর লোকমান নাকি হারোয়া দেরি নেতির লাই হাওড়া ওড়িয়ালে কইলে নাকি পারা তো হারোয়া দেরি নেতির লাই দেরি নিলা পরে নাকি ইদিগড় নাকি পূজা করতে লাই এটা হইলি আমার দেও মাপুর ইতি নাকি আইলে নাকি বহুত জায়গা আছে দেখো গে গুম্পা আছে আর ফিল্ড নে আছে ভাই ভাই বিলিভ রে করাস ওই ফিল্ড লেগে নাকি আমি নাকি গড়তো নাকি ক্রিকেট খেলি আসিরিলু বাবা আমি আত্তে বলে নাকি গাঁও টারু নাকি আমি আত্তে ডঙ্গুর উপরে ফিল্ড লেগে নাকি ক্রিকেট খেলু আসিরু বলে বাবা সেটা নে ম্যাচ লেদ্রিগুড়া ভার্সেস পঞ্চড়া সো বহুত মজা লাগিলি সেটা ম্যাচ গোটে আর হইতিনে গোট গুম্পা আছে মস্ত রে হেলা কি সো তুমি মানে কাড়া কই ভাই মান তুমি মানে আসিকি সেইতে দেখো আর নিজে রাখি লাগে দেখলে সারদা লাগে সুন্দর লাগে তো মজা লাগে এ ডঙ্গুর লাগে আসিকি ওড়ক নাকি স্প্রাইট খাতার অলগা কা মজা সো গোট স্প্রাইট মারলু আউরি পুরা খরা के बोले आज वर्षा नाइ से तारे खरा खरा स्प्राइट आनलो अच्छु अरे स्पेशली इनवाइट करिला हमर बुलु भाई बहुत मैनेजमेंट क्लास सो एटा सब हमर भाई मन आइला इति अरे इति बुलु के आती माली डोंगुर अबे जुति माली डोंगुर नाइ कि जत्रा हमने लागि सेति जुमा आशा सो देखिया तिरास इबाडा माली डोंगुर जत्रा आइते इति बहुत गुड़ा लोक आस्ती अरे माली डोंगुर जात्रा लगे अरे लोक मन बोले मजा लगे सो बहुत गुड़ा लोक आसी रहती और हमारे भाई मन आइलाय दका आइलाय सो अमी अबे स्प्राइट सुरलू और अबे जमलू बाट धरलू सो चला ठोप लगे जमदु बोले भाई मन कत्ते जगह डिसाइड सेटा मुई बाबू ना हारले तो बहुत संघर्ष करू खड़ा तबे अड़क काई ना देखो आर्थिक गुना আছে তো মোর তো হাল দিলা প্যান্ট টাইট রিন দিলে আছে মোর 3-4 হই যাবনি সো জুমা উড়ে জুমা আসা আর দেখুমা তুমি মানে দেখাই দি বিউটিফুল জায়গা আসা সেতুর ইন্ডি ইন্ডি করে আগে আইলু তো মস্ত জায়গা করে দেখালে দেখো আর কি এটা হইলি দেওজলা সো ভাই বোন ইতি নাকি আমার ডিসেম্বর মাসে আর হাড় মাস বলতি
असम आड़े पूजा करी आउरी देसी ओसो काती ताकि हमार आदिवासी लोक मन की विश्वास आछे जेंति की ये ओसो खाइले ना कि रोग बता मन न होय बोली करी जेंति की बोले रोग जाको हबो नाही बोली किना गोटे विश्वास अछि हमार आदिवासी लोक मान पाखरे बोले आछे सो भाई मन इति ना कि हमार मौली टॉप लगाइलु फुल ब्यूटीफुल बोले ना कि सब बार नाही पूरा डोंगर ही डोंगर हारे मजले टॉप लगाइलु छु सो सब किछि दिसुली तिन हला कि दामन जोड़े जोड़े नालको गमानी तिरुटी सुली और हमर माइंड ने दिसुली सब किछि दिसुली जेनका टॉप लगाइलु छु बोले ना कि 13 सप्ताह पाका पाके আছে 13 हमर ई डोंगर जेडा कि हमर हाथीमाळे सो बेसी मजा लागली जागा लगे सो होयबाड हमर गांव আছে फुल भाई सुलिया खाबो नमली और मजा लागली इतिहास गिरी होयबाड जागिर देखमा और ब्यूटीफुल दिसुली और बल लागी मुई बाबू नहारले जे फर्स्ट टाइम इति आइला छी मुई खबे ई डोंगरे आसिन बोली कि बाबी नहारिले तो आज मुई ई डोंगरे आइला छी मजा लागली सो होयबाड न जिमा तुमी के सिनेमैटिक्स एडिटिंग लगा देखाम ले देखा हर सिनेमैटिक्स वीडियो कोड बनाइलु अबे और के बेर मई सो हमार भाई मन आके जमलाय तो और बहुत सुंदर जगह मन आछे देखि आरतिया से हजवाटिया सो जमा होइते न जमा और वीडियो बनावा सो फाइनली मोर भाई मन अरे आसी कटी गलु जोइते कि हमार आतिमाड़ी गुम्पा लगे सो भाई मन इते नै कि 3 वर्ष के तोरे नै कि ती गुम्पा लगे खुजा होइते होय हार लगे सो देखो हार तिरियास हार होइटा दिसुली ना होय हार लगे नहीं कि होय हार लगे होय भितरे नहीं कि लोक माने कि बहुत गुड़ा लोग भितरे होरी रहती जानिया चस कि नहीं वाले हुजा आइला टाइम में अरे वर्षा मासे हुजा आइ देटा तो हमारा लोक बाक मन नहीं कि इति नहीं कि 3 वर्ष के तोरे हुजा करती तो आसुला एबे 27 आसुली ई 27 लगे नहीं कि हुजा आछे इति सो तुमी माने सब लोग जदी आसास बोले नहीं कि मुई ए जडे बडा आके अमली बोले नहीं मुई गोट वीडियो बनाइ दे तो तुमी मन आसी करी इति आसी करी देखो हरास ए गुम्पा लगे और केंती हुजा आमली हमार आदिवासी लोग आर नहीं कि हुजा नहीं कि एंती गुम्पा लगे मन कोई कोई तीन हुजा करते तो एटा तो हमार स्पेशल तुम जानिया चास तो देखो हारुला केंती आछे ई जगह मुंडो खराब जगह आछे और भाई मन तुमी जदि के देखि आछास अवतार मूवी सो अवतार मूवीर नहीं कि सेई गोट सीन नहीं कि सेंती सिस्टम से आछे ई गुम्पा और ई जगह तो तुम मन आशा और जदि एंती बोले एंती जगह में देखो कि चावलास बोले नहीं कि तुम मन नहीं कि आतिमाड़ी आसु खड़े तो बहुत गुड़ाई बाट नहीं कि बल नहीं कि बाट आछे इतिहास के सो तुम्हें निरायणगुड़ा नहीं स्पेशल बाट बल से बाट है आसवारास नहीं कि जो ग्राउंड व्यू जोटा मुई देखाई रले जदि क्रिकेट पड़िया आछे बोली कहले से व्यू जदि देखु चावलास बोले नहीं तुम्हें नहीं लेद्रीगुड़ा बडासा और जदि सबु ए बाट नहीं कि व्यू जाको जतकी हम देखि के आइलु नहीं कि से व्यू जाको देखुन बोले नहीं कि तुम्हें निरायणगुड़ा बडासा और जदि स्पेशली ए व्यू जदि देखुन बोले नहीं कि जदि हुजा आमली से व्यू देखुन बोले नहीं कि हमर डेंगसुलगुड़ा बाटिया है आशा तो तुम्हें सबू है देखी बोले नहीं कि निरायणगुड़ा बाटिया आशा तो सबू देखो हारा सो जुमा भाई मन एटा गोटा सिनेमैटिक्स लगे नहीं तुम के वीडियो बनाइबे और तुम्हें देखा और उहरी वाटने भयंकर भयंकर जगह छे तुम के देखाम सो चला सिनेमैटिक्स वीडियो गोट नमा कि बहुत सुंदर इटा लास्ट व्यू पॉइंट लगे आसिरलो मी अरे हमार भाई मन सन हमें जतक लोग आसिरलो इटा देखि आरतिरियास हमार भाई मन बुलू भाई हमार के भाई हमार मेना और हमार भाई मन सबू सो ऐतिहासिक मस्त बोले व्यू नहीं देखलु और मस्त जगह लगाइलो छु तो तुम मन आसुक चामलास बोले बुलू भाई के कांटेक्ट करा सो भाई मन केते लागली भाई मन इतिहास करे सो भाई मन कमले परा तुम्हें नहीं कि जदि अवतार मूवी देखिरिया सेंटी प्लेस आछे बोले सेंटी इति आछे सो एबे जमदे बुलू भाई घर टू हमार गांव ना की जमदे सो हम बाइक बुलू भाई घर रखलो छु सो आजिर ब्लॉग एतकी लेके रखुले भाई मन देखा हमारे गोटे ब्लॉग लगे सी यू बाय बाय करते भाई मन बाय बाय गाइस